अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सहराए थर को, जो एक मर्तबा फिर नखलिस्तान का रूप धार चुका है। हालिया होने वाली बारिशों के सबब जहां एक तरफ सहराए थर के बासी खुश हैं, वहीं पर फसलों की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। हम हमेशा आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद सहराओं में से कम 3 सहरा ऐसे हैं जो कि सिर्फ पानी मुहैया करने से लहलहाते खेतों में तब्दील हो सकते हैं और अरबों डॉलर्स की ज़रई अजनास पैदा कर सकते हैं। एक है सिंध का थर का सहरा, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। दूसरा है सहराए चोलिस्तान, जो कि पंजाब में वाक़ है। और तीसरा भी सहराए थल, वो भी पंजाब में वाक़ है। ये तीनों सहराओं में 1.5 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जिसे सिर्फ पानी देने की ज़रूरत है। हुकूमत अगर इनसे पानी मुहैया कर दे, नहीं ना सही बारिश के पानी को ही रेन हार्वेस्टिंग के जरिए वहां पर मुहैया कर दिया जाए, तो वहां के लोग इस काबिल हैं कि अपनी मर्जी की फसलें काश्त करके इनकलाब ला सकते हैं। अब थर के सहरा में लोग जुलाई के महीने में जब मानसून शुरू होता है तो बारिशों के साथ ही बारानी काश्तकारी शुरू करते हैं, जिसमें वहां पर बाजरा, जवार, मुख्तलिफ दालें, मकई, तिल और मूंगफली तक की फसलें काश्त कर दी जाती हैं। इस उम्मीद पर, इस आस पर अगले 3 माह के अंदर 5 से 6 बारिशें होंगी और उन्हीं बारिशों के पानी से ये फसलें पक जाएंगी। अगर तो बारिशें हो जाएं तो उनकी फसल पक जाती है, काश्त हो जाती है। खुदा न खास्ता खुश्क साली के साल हो तो वो बीज ज़ाया हो जाता है। तो इस साल टाइमली बारिश हुई, जुलाई में बारिश हुई, अगस्त में स्लो रहा, अब सितंबर में बारिश हुई। तो उम्मीद है कि अगले महीने अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह उनकी काश्त की हुई फसलें पैदावार दे देंगी। अगर हम बात करें सिर्फ सहराए थर की, तो इसमें हर साल औसतन 1000 अरब लीटर पानी बारिशों से हासिल होता है। यानी बारिशों के सबब 1000 अरब लीटर पानी अल्लाह ताला सिर्फ सहराए थर के अंदर गिराता है। उसमें से हम 1% पानी भी महफूज नहीं कर पाते। अगर हम 1% पानी महफूज कर पाए तो वो 10 अरब लीटर बनता है। आप सिर्फ उसको अज्यूम कीजिए कितनी बड़ी मिकदार है और वो कितनी बड़ी तादाद में लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। अब सहराए थर के जो बासी हैं, जनवन बासी, वहां के रहने वाले, उनकी तादाद 15 लाख है और वहां पर 60 से 70 लाख जानवर पाले जाते हैं। ये वो जानवर हैं जो ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के काफी इलाकों के गोश्त की जरूरियात पूरी करते हैं। यहां से एक्सपोर्ट होता है गोश्त। इसी तरह अगर हम सहराए चोलिस्तान की बात करें तो वहां भी हर साल औसतन 400 अरब लीटर बारिश होती है। इसे भी मुख्तलिफ पॉन्ड्स के अंदर महफूज करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों ने इस काम का कामयाब तजर्बा करने के बाद उसे मास स्केल के ऊपर इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। वफाकी इदारा है पाकिस्तान का PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। इस इदारे ने सहराए चोलिस्तान के अंदर 110 ऐसे तालाब बनाए जिससे 44 करोड़ लीटर्स पानी महफूज हो जाता है, जो वैसे रेत में जाकर ज़ाया हो जाना था। इन पॉन्ड्स के अंदर, इन तालाबों के अंदर जो मॉडर्न टेक्निक से बनाए गए महफूज होता है। और ये सिर्फ 110 पॉन्ड्स तालाब 6 अरब रुपए चोलिस्तानी हमारे भाइयों को दे रहे हैं। इसी तरह के 30 पॉन्ड्स जो हैं वो सहराए थर में बनाकर कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। सहराए चागी बलूचिस्तान में भी इसका कामयाब तजर्बा हो चुका है। लेकिन इस प्रोडक्ट को मास स्केल पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने फंड्स ही नहीं दिए। तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूं, खा नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो या PDM की हो। तो अब ये जो बनने वाले पॉन्ड्स हैं, जो टेक्निकली नई टेक्निक से बनाए जाते हैं, 20 से 30 लाख रुपए का एक बड़ा तालाब बनकर तैयार हो जाता है। उसकी उम्र 10 से 15 साल तक होती है और वो अपने गिर्द बसने वाले 4-5 गांव के पीने की जरूरियात पूरी करता है, कपड़े धोने की जरूरियात पूरी करता है, फिर जानवरों के लिए भी पानी मुहैया करता है। तो जब पानी दस्तयाब होगा तो एक जानवर खुश्क साली के सबब मरेगा नहीं, छोटा मोटा चारा लोग उगा लेंगे। नंबर 2, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। अगर दूध देता है तो ज्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा। अगर वो गोश्त के लिए पाला जा रहा है तो उसके गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होगा। हमारे ऐसे नाज़रीन जिन्होंने घर के अंदर
مویشی پال رکھے ہیں دودھ کے لیے، ایون گوشت کے لیے، تو دودھ دینے والے مویشیوں کو اگر آپ پانی زیادہ پلائیں گے تو ان کی دودھ کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ ہمارے کسان نارملی دن میں 2 سے 3 مرتبہ دودھ دینے والی گائے کو، بھینس کو پانی پلاتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ کوشش کریں جہاں پر آپ بھینس کے لیے، گائے کے لیے چارہ اس کی کھرلی کے اندر ڈالتے ہیں، اسی کے ساتھ ایک ربڑ کا یا ایک ٹائر کا بنا ہوا ٹب ملتا ہے، وہ بھی رکھیں، اس میں پانی رکھیں، جب جانور کا دل کرے وہ پانی پیے، یا کھرلی کے ساتھ کوئی جگہ رکھ دیں۔ جتنا زیادہ پانی جانور پیے گا اتنا زیادہ دودھ دے گا، اور اس سے دودھ کی کوالٹی بھی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگ جو بعد میں دودھ کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، وہ بعد میں گناہگار ہونے کی بجائے اگر جانور کو پہلے زیادہ پانی پلا دیں تو اس جانور کی نشو و نما بھی اچھی ہوگی اور اس سے دودھ بھی پروڈیوس ہوگا۔ ایک دن میں جانور کو زیادہ پانی پلانے کی وجہ سے 1 سے 2 لیٹر کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کل 100 سے 150 روپے لیٹر دودھ ہے، تو آپ ازیوم کیجئے کہ ایک جانور اگر آپ کو 300 روپے ایکسٹرا آمدنی لگ پڑے تو لوگوں کی زندگیاں کتنی بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہم نے جاتے جاتے آپ کو ٹپ دی، صرف سریرا ان لوگوں کے لیے جو کہ لائف سٹاک میں ڈیل کرتے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈیری فارمنگ کے لیے جانور پال رکھے ہیں۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اسی طرح پاکستان کے صحرا فش فارمنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک کامیاب تجربہ ہوا صحرائے تھر میں، جہاں پر کول فیلڈ سے جب کوئلہ نکالا جاتا ہے تو وہاں پر ایک سیلائن واٹر کی لیئر تھی، کھارا پانی تھا، اسے وہاں سے نکالا گیا اور تھوڑی دور جا کر ایک نسبتاً نشیبی علاقے میں اس پانی کو پھینک دیا گیا۔ وہ 1500 ایکڑ کا رقبہ تھا، اس میں پانی کھڑا کیا گیا، ایک جھیل بن گئی، اس میں مچھلیاں چھوڑی گئی۔ تو وہ مچھلیاں اب ہر سال کئی 100 ٹن پیداوار دیتی ہیں، خوراک وہیں سے لیتی ہیں، اس میں درخت اگے ہوئے ہیں اس جھیل کے اندر، ان درختوں کے پتے کھاتی ہیں، ان کے پھل گرتے ہیں وہ کھاتی ہیں، تو وہ مچھلیاں بہترین کوالٹی کی مچھلی ہیں۔ تو اگر ہمارے حکمران چاہیں تو اس ملک میں غربت ختم ہو سکتی ہے۔ صحراؤں میں جہاں مویشی پالنے کے کاروبار کو زیادہ منافع بخش بنایا جا سکتا ہے، وہیں پر صحرا کے اندر فش فارمنگ کی جا سکتی ہے، اور کھارے پانی کی مچھلیاں پال کر وہاں فش فارمنگ کی جا سکتی ہے۔ ہم سمندر کی مچھلی بھی تو کھاتے ہیں، اسی طرح کا اگر نمکین پانی ہم زیر زمین سے نکال کر اس کو جھیل میں ڈالیں اور وہاں پر مچھلیاں کاشت کریں اس نسل کی جو کہ سمندر میں ہوتی ہیں، یقین کریں ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے صحرائی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔